अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी फेडरल बे एरिया से नुसरत ने हमसे शेयर की है। ये कहानी 2006 की है, जब नुसरत और उनकी फैमिली इस घर में शिफ्ट हुए। आइए कहानी को नुसरत की जबानी सुनते हैं। 2006 हमारी जिंदगी में एक बड़ी खुशी लाया। मैं और हैदर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब को पूरा करने जा रहे थे। वो ख्वाब हमारा अपने घर का था। हैदर को वालिदैन से कुछ पैसे मिले थे और बाकी हमने कर्ज लिया। घर की कीमत हमारी पहुंच में थी, लेकिन इसकी हालत देखकर पता चला हमें कुछ मुरम्मत की जरूरत पड़ेगी। ये घर पुराने तर्ज पर बना हुआ था। ऊपर छत थी जिसकी बाउंड्री वॉल काफी नीचे थी और सीढ़ियों पर कोई दरवाजा भी नहीं था। हमारे दोनों बच्चे 7 साला खुर्रम और 5 साला फरहान बहुत खुश थे। घर में दाखिल होते ही छोटा सा सहन था जिसको मैंने गमलों से सजा दिया था। दाईं तरफ सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी। बाएं हाथ पर मुनासिब से साइज का किचन था। उसकी खिड़की से छत पर जाने वाली सीढ़ियां और सहन दिखाई देता था। मुझे ये खिड़की बड़ी अच्छी लगी। मैंने सहन में तख्त भी डाल दिया ताकि रात का खाना मैं, हैदर और बच्चे सहन में खाया करें। अंदर दाखिल हो तो छोटा सा लाउंज था। तीनों कमरे के दरवाजे इसी लाउंज में एक कतार में थे। अलग से ड्राइंग रूम तो था नहीं। बस मैंने पूरे घर को अपने वसाइल के मुताबिक अच्छा सा सेट कर दिया। इस घर में हमें आए 2-4 रोज ही हुए थे। मैं असर की नमाज के बाद रात के खाने की तैयारी कर रही थी। फरहान और खुर्रम सहन में खेल रहे थे। दोनों मुझे खिड़की से बआसानी दिख रहे थे। मैं उन पर नजर रखे हुए थी। मेरी एक दोस्त का फोन आ गया। मैं उससे बातों में लग गई। ध्यान खाने पर भी था। मैं देख ही ना सकी कि कब बच्चे छत पर जा पहुंचे। 15-20 मिनट बात करके जब मैंने फोन रखा तो मुझे एहसास हुआ कि खामोशी छाई हुई है। बच्चे कहां हैं? यह सोचकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने अंदर जाकर देखा, वो वहां नहीं थे। मैं तेजी से फौरन ऊपर भागी। मुझे यही डर था ये लोग ऊपर ना चले गए हो और एक बार जाना शुरू कर देंगे तो फिर मानेंगे नहीं। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही मुझे छत के आखिर में बनी पानी की टंकी के पास वो दोनों खड़े दिख गए। वो पानी की टंकी जमीन से 2 फीट ऊंची बनी हुई थी। दोनों उकड़ू बैठे उस टंकी के नीचे झांक कर कुछ देख रहे थे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैं तेजी से उस तरफ गई और उनको झाड़ पिलाई। दोनों मेरी डांट सुनकर चुपचाप मेरे साथ नीचे आ गए। नीचे आकर मैंने उनसे पूछा ऊपर वहां क्या कर रहे थे। खुर्रम मुझे कुछ बताने लगा। फरहान ने उसको इशारा किया। मैंने उसका इशारा देख लिया। खुर्रम क्या बात है बताओ। अब की बार मैंने प्यार से पूछा। मेरे प्यार से पूछने पर खुर्रम चुप नहीं रहा। वो बोल पड़ा, अम्मी ये फरहान कह रहा था छत पर एक खाला खड़ी है। वो कह रही है शोर न करो, नीचे जाओ। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। फरहान किसी भी दरमियानी उम्र की आंटी को मेरी देखा देखी खाला कहता था। कौन खाला? फरहान। मैंने फरहान की ठोड़ी पकड़कर प्यार से पूछा। वो तो फर फर बोलने लगा। अम्मी हम ऊपर जाकर खेल रहे थे। खुर्रम ने मेरी बाल उठाकर फेंक दी। मैं तो बाल ढूंढ रहा था तो वहां टंकी के पास खाला खड़ी थी। वो नाराज हो रही थी। यहां शोर क्यों कर रहे हो, नीचे जाओ। फिर वो पता नहीं कहां चली गई। फरहान अपने दोनों हाथों के एक्शन के साथ मासूमियत से बोल रहा था। मैंने खुर्रम से पूछा तुमने भी देखा था किसी को? लेकिन उसने इनकार में सर हिला दिया। मेरे दिल को धड़के लग गए। बाउंड्री वॉल नीचे थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई कूद कर आ जाता। मैंने पहले तो बच्चों को समझाया कि कुछ भी हो जाए
انہوں نے اکیلے اوپر نہیں جانا، حیدر بھی گھر آ گئے تھے، اور پھر میں نے فرحان کو گھما پھرا کر اتنے سوالات کیے، وہ خالہ دکھنے میں کیسی تھی اور کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بچہ چڑ گیا، 5 سال کا تو تھا۔ حیدر نے مجھے منع کر دیا، کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہو، اب بچوں کا خیال رکھنا کہ اوپر نہ جائے۔ حیدر کو لگ رہا تھا فرحان ایسے ہی کوئی بات بنا رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس میں کچھ تو صداقت ہے۔ اور پھر 1-2 دن اور گزرے ہوں گے، میں بھی یہ بات بھول ہی گئی، اور میں اس کو فرحان کی امیجنری بات سمجھنے لگی۔ لیکن ہاں، میں بچوں کا خیال رکھنا نہ بھولی۔ میں ان پر بہت گہری نظر رکھ رہی تھی اور ان کو بار بار سمجھا بھی رہی تھی کہ اب اوپر نہیں جانا ہے۔ بچوں کے امتحانات ہونے والے تھے۔ اس دن عصر کے وقت میں نے ان بچوں کو پڑھنے بٹھایا۔ فرحان کو تاکید کی، زور زور سے پڑھو تاکہ یاد ہو، اور میں کچن میں آ کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ پڑھ رہا تھا اور میں سن رہی تھی، اور اس کو ساتھ ساتھ صحیح بھی کروا رہی تھی۔ خرم لکھنے میں لگا تھا۔ اچانک فرحان نے کہا، مجھے واش روم جانا ہے۔ میں نے اس کو کہہ دیا جاؤ، لیکن میں نے اس کو جاتے نہیں دیکھا۔ بمشکل 7 یا 8 منٹ گزرے ہوں گے، میں چائے نکال کر آئی۔ مجھے یہی لگا فرحان واش روم میں ہے، لیکن جب مزید 5 منٹ اور گزرے تو مجھے فکر ہوئی یہ پانی بہا رہا ہوگا۔ یہی سوچتی میں فوراً باتھ روم کے دروازے پہ جا پہنچی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، وہ واش روم میں نہیں تھا۔ وہ واش روم میں تو کیا، پورے گھر میں کہیں نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے باہر آ کر خرم سے پوچھا، فرحان کہاں ہے؟ اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ میں بغیر کچھ سوچے اوپر چھت کی طرف بھاگی۔ اس دن کی طرح آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی مجھے فرحان ٹنکی کے پاس نیچے کچھ دیکھتا ہوا دکھ گیا۔ میں نے اس کو بھاگ کر پکڑ لیا اور پھر اس کو ایک تھپڑ لگا ڈالا۔ وہ تو رونے لگ گیا۔ تم کیوں اوپر آئے ہو؟ میں اس کو ڈانٹتی، ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتی نیچے لے آئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ حیدر بھی اسی وقت گھر آ گئے تھے۔ مجھ سے تو وہ سہم گیا تھا، لیکن جب انہوں نے پیار سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ باتھ روم جا رہا تھا۔ اس کو چھت کی سیڑھیوں پہ کھڑی خالہ نے آواز دی، فرحان اپنی گیند تو لے جاؤ۔ میں گیند لینے چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا اوپر گیا تو خالہ نے گیند ٹنکی کے نیچے پھینک دی۔ اس کی یہ بات سن کر میں تو شاکڈ ہو گئی۔ حیدر نے اس سے پیار سے گھما پھرا کر سوال پوچھے۔ آج اس نے خالہ کے حلیے میں ایک نئی اضافی بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا وہی خالہ جو وائٹ ڈریس پہنی ہوتی ہے اور ان کے بال بہت لمبے ہیں۔ مجھ سے اس کی یہ باتیں برداشت نہ ہوئی۔ میں نے اس کو جھڑک دیا، اپنی طرف سے باتیں نہ بناؤ، یہ تمہارے خیالات ہیں۔ حیدر نے مجھے گھور کر دیکھا۔ سمجھ تو وہ بھی یہی رہے تھے کہ فرحان اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہے۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہم نے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا، لیکن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ میں اب اور زیادہ خیال رکھتی۔ کچھ ہفتے اور گزر گئے۔ ہمیں اس گھر میں آئے مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک چیز تواتر سے ہونے لگی۔ جب بچے اسکول اور حیدر آفس میں ہوتے تھے، میں کوئی بھی کام کر کے کمرے سے باہر جاتی، لیکن جب واپس آتی تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی۔ دراصل صبح کے اس ٹائم میں امی، بہنوں اور دوستوں سے سکون سے کال پر بات کر لیا کرتی تھی۔ اگر میں نہیں کرتی تو کسی نہ کسی کا فون آ ہی جاتا تھا۔ ساتھ ساتھ گھر کے کام نمٹاتی رہتی۔ پہلے تو مجھے یہی لگا بے دھیانی میں غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کبھی لائٹ کھلی رہ جاتی، کبھی نل، پانی کی بوتلیں فریج میں رکھ کر آتی، پتہ نہیں کیسے وہ باہر رہ جاتی۔ ایک دن میں نے الماری کھولی تو حیدر نے
अपने खाने के सारे कपड़े उलट पलट किए हुए थे। मैं उनको जमा कर रखने लगी और काफी हद तक रख दिए थे कि बेल बजी। मैं बाहर चली गई, पानी वाले से पानी के कैन सहन में रखवाए, फ्रिज से आटा निकालकर किचन में चली गई। मैं रोटियां डालने में लग गई। सोचा ये काम पहले निपटा लूं। सालन तो तैयार था, मुझे 15-20 मिनट लगे होंगे। जब मैं वापस कमरे में गई, हैदर के खाने के कपड़े नीचे गिरे पड़े थे। मैंने सर पकड़ लिया। मैं खुद अभी सब जमा कर गई थी। मुझे डर भी महसूस हुआ। जब मैंने ये बात शाम में हैदर को बताई तो उन्होंने कोई अहमियत न दी। उनका यही कहना था, हो सकता है मैंने जमा के ना रखे हों, इसी वजह से नीचे गिर गए होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगी। मैं एक दिन दोपहर में बच्चों को सुलाकर नहाने चली गई। बच्चे उसी कमरे में सो रहे थे कि मेरे वॉशरूम की लाइट बंद हो गई। मुझे बाकायदा से बटन के बंद होने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो मैंने आवाज लगाई, लाइट खोलो, क्या मसला है? तो बटन की आवाज के साथ लाइट खुल गई और फिर बंद हो गई। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा, फरहान मैं आकर पीटूंगी। फिर लाइट खुल गई। अब मुझे बाहर से बड़े शोर की आवाजें आ रही थी, भागने की या चीजें रखने की, पता नहीं। मैं जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आई कि बच्चे पता नहीं क्या शरारत कर रहे हैं। लेकिन बाहर आकर मेरे तो सर पे पहाड़ टूट पड़ा। सामने ही बेड पर बच्चे बेखबर सो रहे थे। फिर वो सब क्या था? मैं तो खुर्रम और फरहान के सर पर जा खड़ी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने बहुत गौर से भी देखा, लेकिन वो बेखबर सो रहे थे। मैं तो वहीं बेड पर टिक गई। मेरे दिमाग में ये सब बातें घूम रही थी। मैं अब हैदर को बोलूंगी तो वो फिर नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें ना मानने वाली कोई बात नहीं थी। खौफ तो महसूस हो ही रहा था, लेकिन मुझे शदीद टेंशन हुई। मैं बच्चों के साथ साए की तरह लगी रही। शाम को हैदर दफ्तर से आए तो मैं ना चाहते हुए भी उनसे आज का किस्सा बोल पड़ी, लेकिन वो चुप रहे, कुछ न बोले। मुझे तो पता था उन्होंने मानना नहीं है। उस दिन मुझे हैदर ने एक बात बताई। कुछ दिनों से उनकी आंख रात को खुल जाती है। कल रात आंख खुली तो उनको भूख लग रही थी। वो फ्रिज से खाना निकालकर गर्म करने किचन में आए तो उनको ऐसा लगा उनके पीछे से कोई साया गुजरा है। और फिर ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ। किचन से कमरे की तरफ जाते उनको ऐसा लगा कोई छत की सीढ़ियों से झांक रहा है, लेकिन फिर उन्होंने उसकी टो ना ली। उनको अंदाजा हो गया था ये कुछ और मामला है। हैदर ने कहा उन्होंने इसका हल सोच लिया है। मेरे जोर देकर पूछने पर उन्होंने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। उस रात हैदर के कहने पर मैंने बच्चों का बिस्तर भी साथ लगा लिया। हम चारों को सोए हुए कुछ देर गुजरी होगी। फरहान ने अचानक जोर से चीख मारी। मैं और हैदर नींद से जाग गए। वो कांप रहा था, उसकी आंखों में खौफ था और वो दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। फरहान ने हिचकियों के दरमियान कहा, वहां एक अंकल थे, वो मुझे देख रहे थे। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई थी? मैंने दीवार की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने उसे गले लगाया और तसल्ली दी, लेकिन मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। हैदर ने यही कहा, हम यहां नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ गलत जरूर है। तुम सामान पैक कर लो, हम फौरन यहां से जा रहे हैं। उस रात हमने वो घर छोड़ दिया। घर से निकलते वक्त मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हैदर मुझे सीधा मेरी बहन के घर ले आए और हमें वहां ड्रॉप करके अपने किसी दोस्त की तरफ चले गए। दरअसल हैदर ने किसी आलिम से बात की हुई थी। दूसरे दिन सुबह ही वो उनको हमारे घर ले गए।
انہوں نے 7 دن وہاں جا کر پڑھائی کی۔ حیدر نے محلے والوں سے بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا یہ گھر کچھ عرصے سے بند تھا، یہاں ایک بزرگ جوڑا رہتا تھا، کچھ عرصہ پہلے شوہر کا انتقال ہوا تھا، وہ بڑی بھی اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک دن وہ پانی دیکھنے چھت پر گئیں، پاؤں سلپ ہوا، سر پر چوٹ لگی اور گر گئی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے ایک بھانجے نے یہ مکان اپنی ملکیت میں لے لیا، اس سے ہی ہم نے گھر خریدا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس گھر میں کیا معاملات تھے۔ ہمارے دین اسلام میں اس طرح سے روحیں نہیں بھٹکتی ہیں۔ اگر ان عالم صاحب نے کچھ بتایا بھی تھا تو مجھے پوری بات حیدر نے نہیں بتائی، بس یہی کہا کیا تھا کیوں تھا اس مسئلے میں نہیں پڑو۔ میں جانتی تھی حیدر کو جو بات نہیں بتانی ہوتی تو وہ نہیں بتاتے۔ خیر، ہم اس گھر میں واپس آ گئے اور الحمدللہ آج بھی اسی گھر میں رہائش پذیر ہے۔ پھر دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہم نے عالم صاحب کی باتوں پر باقاعدگی سے عمل بھی کیا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ کیا واقعی اس گھر میں کچھ تھا، کیا وہاں کوئی اور بھی رہتا تھا۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔